En toda realidad dual hay un lado positivo y otro lado negativo, la polaridad. In every dual reality, there's a positive and a negative side, polarity. Ahí es una ley universal, la polaridad. Polarity is a universal law. Pero, es decir, esos son formas de aprender desde lo negativo o desde lo positivo para entendernos. So so that we be clear, it's a way of learning from the positive or from the negative. La parte positiva es a través del amor y la comprensión, la compasión. The positive perception is from love and understanding and compassion. La parte negativa, pues a través de un trauma, de un conflicto, de un accidente o de algo doloroso. And the negative way of learning is from trauma or a conflict or something or some suffering, something painful. Cuando yo hablo de sombras, no me refiero a la sombra, a esa sombra, a la parte negativa que acabo de expresar. And when I say shadow, I don't mean that negative part that I've just explained. Sino que hay una sombra dentro de esa sombra que está condicionando el aprendizaje. But that there is a shadow within that shadow that is conditioning the learning. Y eso significa que bloquea la posibilidad de ver desde una conciencia de libre albedrío, tercera dimensión, una realidad, nos impide verla. And that shadow stops us from being able to see from the point of view of free will the 3D reality in a clear way. Y eso lo hace la oscuridad, esas razas a las que me referí al principio. And that is created by the shadow, by density, that race that I mentioned at the beginning. Ellos cortaron la línea de tiempo 3D para que no pudiéramos encontrar el camino de regreso a casa. They cut the 3D line so that we were not able to find our way home. Y ese camino de regreso a casa, como se le conoce en el mundo espiritual, And that 3D and that way home, as we know it in spiritual terms, es la vuelta al origen o al lugar de procedencia de donde venimos en el universo. and that it is actually the return to the origin, the place where we originate from in the universe. Literalmente cortaron esa línea 3D temporal. They literally cut off that temporary 3D line. Para que os hagáis una idea, es como si cortaran una autopista entre Sevilla y Madrid, por ejemplo, en la península, ¿no? Entre dos grandes ciudades. To give you an idea of exactly, so you can visualize it, it's like if they cut off the motorway between Seville and Madrid. Y al hacerlo, crearon un desvío provisional por una carretera alternativa. And in doing so, they would create an alternative way, what do you call it? A different way, an alternative way. Pero sin que nadie lo viera y supiera que está realmente en un desvío. But without anybody knowing that the route has been changed, without anybody being aware that the route has been changed. Y esa carretera secundaria jamás llegará al destino que tú crees que lleva la carretera. And that alternative way will never ever arrive to the destination that you thought that road was going to lead you to. Pero sin embargo, como tú ves carretera y vas conduciendo tu propio vehículo,
que es tu cuerpo, but eh, because sí, because you see the road and you're driving your own vehicle, which is your body, y el GPS te marca que vas al destino señalado, and your GPS is showing you that you're pointing in the direction of your destination. tú sigues conduciendo por esa carretera, You continue to drive along that road, creyendo que vas al destino señalado. thinking that you're going in the direction of the destination that it shows. Sigues en tu coche, estás en una carretera y hay un paisaje, como la de verdad. And you're in your car and you're driving along, and there's a countryside, just like in, for real. Pero el tiempo pasa y te das dando cuenta de que nunca llegas al destino. But the time goes by, and then you start realizing that you never reach your destination. Pero que como vehículo no estás preparado para otra cosa que para conducir y dirigirte a un destino, tú continúas por esa carretera. But because your vehicle is not prepared to do anything but drive, you just continue driving along that road. Y entonces, un día de tanto conducir y nunca llegar a ninguna parte, se te olvida que tienes destino. And then because you just been driving for such a long time, eventually completely forgot that you completely forget that you had a destination. Y el tiempo pasa, ese tiempo ilusorio que es la carretera de segunda categoría o pirata, llega And un momento en que ya abandonas toda posibilidad de regresar a casa. that secondary road that is never ending and just goes on and on, eventually you abandon any thought or any wanting to reach home. Te encuentras un centro comercial o un lugar de reposo con con centros de atracciones, que es divertido y te paras ahí. You come across a rest area with a shopping mall and with entertainment, and you think it's quite amusing, and you stop there. Como ese centro comercial está pegado a la carretera y tú llevas un vehículo y todo parece aparentemente normal, lo de siempre, tú te Uh, paras y decides distraerte o hacer vida ahí. and because everything appears normal, this entertainment is right near the road, near your vehicle, so everything appears to be just fine. So you just stop and you decide to spend some time there. Para nada, tú sabes que ese lugar es artificial y creado para que tú nunca recuerdes que tienes otro destino. And you are totally unaware that that place was perfectly created for you to be distracted and for you to never reach your original destination. Como es un lugar aparentemente divertido, donde hay muchas luces de colores y hay muchas cosas para comer que aparentemente están ricas, tú te paras y te dedicas a vivir ahí. And because the place has so many fun things and some good foods that taste very nice, um, then you just stay there and you spend your life living in that place. Y entonces te das cuenta que a ese centro comercial le llaman ciudad. And then you realize that shopping center, that mall, is called a city, a town. Y te encuentras con otras gentes como tú, perdidas, que ya abandonaron toda posibilidad de llegar a destino, que aparentan ser felices y hacer la vida que quieren. And you meet up with other people who are a bit lost, like you, but they appear to be making their life there, and they appear to be happy and to be living there.
Pero hay algo que te hace sentir extraño porque no todo va fluyendo de la misma manera. But there's something amiss because everything does not flow in the same way. Te sientes desconectado y no sabes muy bien por qué, pero a pesar de toda esa gran atracción, no termina de ser feliz. Um, you feel disconnected, and in spite of all the great attraction, you don't feel fully happy. Esto es lo que crea la Matrix, esto es lo que crea la oscuridad. That's what density creates. That's what the matrix creates. Un espacio-tiempo ilusorio y al margen de la realidad que aparenta ser real. An illusory space-time area that feels like reality. Y ahí te intoxica, ahí te envenena con comidas falsas o con entretenimientos adictivos hasta que tú te olvidas de quién eres y a qué has venido. And there you're slowly poisoned with false foods and addictive substances and things until you totally forget who you are and what you came for. Y como no te sientes bien, pues le transmites esto a otros ciudadanos, a otros hogareños para ver cuál es su sentir. And because you don't feel good, you don't feel great, you share this with other citizens, other home people, to see how they feel about it. Aquellos que llevan más tiempo que tú en aquella gran centro comercial y empiezan a decirte que realmente no, esto es así y siempre ha sido así. And the people who've been there in that great shopping mall for a lot more time, for a lot longer, they tell you, oh, no, no, this is how things are. This is how it has always been. Y si acaso eres tú el que estás equivocado o no te adaptas a esa realidad. And in any case, you're the one who's off a bit off and who's not adapted to that Te dice reality. que vaya, si no te termina de adaptar, te dice que vaya al psiquiatra o al médico, que seguro que te encuentran la solución. And if you cannot adapt, then they will tell you to go to the psychiatrist, to the doctors, because they surely will find a solution for you. Porque tú andas pues despistado, perturbado, eres un inadaptado. Because you're not adapted, you're perturbed, you're not right. Y tú que necesitas por código crístico estar en contacto con otras personas y te descoloca la soledad de pensar que eres distinto, terminas cediendo. ¿Terminas? ¿Cómo terminas qué? Cediendo. And because you're not able to manage, because of your Christic programming of needing to be in contact with other humans, and you don't very well manage the solitude of not being in contact with other people, you end up going along with the suggestion. De manera que llevas al psiquiatra o al médico, te da unas pastillitas y tú te vas para casa creyendo que ya tienes la solución a tu desorientación. And so you end up going to the doctor and he gives you some little pills and you go home thinking that you now have the solution to your disorientation. Esa es la historia de la humanidad en la noche galáctica. That's the story of humanity during the galactic night. La diferencia es que las almas puentes venimos con programaciones positivas que nos impiden adaptarnos en ningún momento.
The thing about breach souls is that we come with a programming that does not allow us to adapt ourselves at any time, at any moment. Porque aquellos que nos han programado genéticamente en el mundo etérico saben que si no nos ponen esas programaciones terminaremos siendo uno más en la ciudad. Because the administrators who program us before we arrive, they know that if they don't program us in that way, then we will end up joining all of the rest of the people who are not fitting in. Y entonces un día, cuando está escrito que así sea, se activa esa programación. And so one day, when it has been decided that so it be, that programming is activated. O está activada de por vida, desde que eres pequeño. Or it may have been activated from the moment you were born for life. Y entonces empiezas a ver cosas raras en la ciudad. And then you start seeing weird things in towns and cities. Comportamientos humanos de los otros humanos que no terminan de coincidir con tu sentir. You see behaviors from other humans that really do not resonate with your senses. Cosas que dicen los medios de comunicación, en los círculos de amistades, que no terminan de coincidir con tu sentir. Things that are said in the media or within friend circles, groups that really do not match what you feel, what you sense. Y entonces empiezas a investigar, a sentir, a observar, hasta comprender que algo raro está pasando en todo el mundo. And so you start observing and you start looking around and you start investigating until you realize that something strange is happening in the whole of the world. Que tú no eres el raro, That you are not the weird one. que hay comportamientos muy raros que no tienen que ver contigo. There are some very strange behaviors that are nothing to do with you. Lo que estoy describiendo lo habéis visto en el show de Truman, la película. What I'm describing, you've seen the Truman Show, the film. Y es la vida de todas las almas puente, las semillas estelares, de los 144.000. And that's the life of the breach souls, of star seeds, of the 144,000. Y que ahora se está extendiendo a la humanidad entera. And that is now expanding to the whole of humanity.